Karong naglagite ang init sa adlaw, gipahimuslan kini sa ubang tagbalay aron gamitong tinubdan sa kuryente o solar energy kung tawagon. Gani sumala sa usa ka nagagamit ni ini sa Davao City, bintaha gayod ang ilang pag-install og solar panels kay gawas sa makapatuyang og gamit sa appliances, dili pa sila mabalaka sa bil sa kuryente. Ani ang report ni Argil, relator. TV, electric fan, washing machine, suga, fish pan, CCTV, personal computer, water dispenser, refrigerator ug air-conditioned units. Pipila lang kini sa mga appliances na ginagamitan og kuryente niining usa ka balay sa Davao City. Kung kwentahon, dako gayo daw ang makonsumo kuryente, ilabi na kanunay ginagamit ang tanang appliance sumala sa tag-iya sa balay. Apan dili kini problema alang kanila kay doon na sila naka-install nga solar panels. Gani ang atop sa ilang balay, halos nalukop na sa solar panels nga mao'y makaprovide sa dakong porsyento sa demand sa kuryente sa ilang balay. Previously, katong wala pa mi solar panel, dako gyud mig bill. Imagine, that was 4 years ago, 6,008 among average na kanang bill. And then, since nag-solar panel mi, less than 1K na lang, napajoy time na less than 100. So, wise investment jud siya. Makapatuyang matud pa sila bisan pa og mag 24 oras nga nakaandar ang ilang air-conditioned units gikan sa sala hangtod na sa mga kwarto. Karong sobrang init ang panahon, ganar kaayo ang dunay solar panel, sanglit makaharvest gini og volume sa kuryente. Sa gayong maigo sa sidlak sa adlaw ang solar panels, maabsorb sa PV cells nga anaa sa panels ang enerhiya gikan sa adlaw. Makamugna ang maong enerhiya o electrical charges nga mulihok base sa internal electrical field sa cell nga mo resulta sa pagsubay na sa kuryente. I suggest kung naatay gamay budget, pwede raman mag-start na gamay lang siya, pila lang ka panels. 6 kilowatts na mo na solar karon, gi-installment na siya namo. So nag-start me from 3,000, tapos nagdugang-dugang lang mi. So na-average yun siya mga, start yun mig 100 plus. Anak. Tuod man mo gasto gayud sa pagpalit ug pag-install og solar panels, apan wise ug practical investment matud pa kini. Labi na karong nagamahal ang bill per kilowatt hour sa kuryente, samtang libre lang ang init sa adlaw. Ang ROI sa imuhang investment muralag mudagan na siya 2 years or less than 2 years. Kay tapos magamit nimo for 25 years. So dako gyud kay siyang help. Gawas nga long-term ang benepisyo hatod sa solar panels. Dili sab gasto sanglit pagpanglimpyo lang ang ilang maintenance niini. Sumala sa Department of Energy, gawas sa makatipid sa bil sa kuryente, makatabang sab matud pa ang paggamit og renewable energy aron maminusan ang epekto sa climate change, pinaagi sa paggamit og clean energy technologies, ingon man ang pagpakunhod sa pagsalig sa nasod sa mahal nga imported fossil fuels. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.